Okay, students. We have discussed theory section. Whole chapter is all theory section is completed. Only one topic is I think we have left one circular one. Okay, let me finish that one. After that, we will going to discuss numerical problems. This chapter is contain only numerical problems. Inside that, some theoretical question are there. I think you can solve that question by yourself only. But I will discuss in this chapter numerical problems. Okay. So before that, let me finish the last topic, that is uniform circular motion. Uniform circular motion means, of course, you have idea about uniform. What is uniform motion? Equal distance in equal interval of time. You know, okay, what is uniform motion. But here is uniform circular motion, means your motion should be in circle. Okay, this is your motion. Okay, the body will move like this. Okay, in circular motion. Now if this is a circular motion, okay, so of course they will here, if let us say anything started its motion from point A, okay, now is covering the distance from her circular direction and again coming to B. That means the A will cover some distance like this distance. It is not straight that we can simply going to measure by some instrument like meter scale or something. Okay, but here we have to find the distance, that how much distance it covered. Of course, so how you will find? You have to find this path. Now if you remember that how to find the path, means surface area of a circle. This is a circular. Okay, so if you going to find the perimeter of the circle, then you can find here the distance covered by this A. Okay, so how you will find this? Surface area of circle is what? 2 pi r. 2 pi r. Now what is r? R is this radius. Of course it is circular. If it is circular, then there should be one radius. Okay, if it is from here to here, this is what? So radius. Okay. Okay, now we have to find like this: 2 into 22/7 into r. Whenever you get the r, you will able to find the distance. Okay, yes. If you get the distance and if we have the time, that how much time it is required to cover this one round of path, then you can find the speed also. What is the formula of speed? Distance by time. So distance you will find from this formula, and time, of course, they will give time. If there is a time is given, distance is given, then you can easily find the velocity or speed of any circular path. Okay, so nothing more from this, because this is just introduction in class 9 about the circular motion. So circular motion is not that it should be perfect circle. It may be square also, it may be rectangle also, it may be pentagon also. Okay, so every types of shape have different formula to find the surface area. Means you have to just find the surface area and you will get the distance, of course. Okay, because here how to find the surface area? 4 sides, let us say 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 40. That means 40 meter or kilometer should be their distance. Okay, like this you will find any path. Okay, like not straight. If it is not straight, then you can find the path by some formulas, and you have to find the distance. Then after you will have the time, and you can easily find the speed.
So this is your last topic. Not only I think one question is related to this topic, but after that there are some inside questions in your chapter. So let me discuss one by one inside question. Okay, all questions are easy. I think if you try, then you can also solve. So page number in your book, page number 100. Question number 2. Okay, page number 100, question number 2. You can see the question here. I can show in this inside part. Otherwise, if you not have book, you can see the question from here. Otherwise, if we have book, then you can watch. You can see from the books also. So let me read the question. Here is given: a farmer moves along the boundary of square field of side 10 meter in 40 seconds. Okay. So what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 22 seconds from his initial position? According to question, a farmer used to move a boundary of square field. এটা farmer কি কৰি আছে বাউন্ডারি এটা আছে স্কয়ার ফিল্ডৰ বাউন্ডারি হি মুভ কৰি আছে যাৰ এটা সাইড কি আছে এটা সাইড আছে 10 মিটাৰ 10 মিটাৰ সাইড আছে আৰু কৈ আছে যে গুটে হি যদি ঘূৰি যাবলৈ কিমান টাইম লাগি আছে 40 সেকেন্ডস 10 মিটাৰ সাইড থকা বাউন্ডারি টোটাল এটা স্কয়াৰ এটা ফাৰ্মাৰে যদি ইয়াৰ পইণ্ট পৰা আৰম্ভ কৰি আছো suppose A coming to B, C, D, again A. From A covering again coming to A, it will take how much time? 40 seconds. Okay. So question here is asking about that. If the farmer will continue move for 2 minutes 20 seconds, মানে যদি he continue move কৰি থাকে 2 minutes 22 second কাৰণে 20 second কাৰণে তেতিয়া তার পজিশন যত যাব তারপর ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব সাপোজ হি যদি 2 মিনিট 20 সেকেন্ড কাৰণে যদি মুভ কৰি আছে 40 সেকেন্ড ইয়াত আছে না সো 80 সেকেন্ডত কত যাব ইয়াত নহয় মানে 40 সেকেন্ড ইয়াত 80 সেকেন্ডত আকৌ ইয়াতে আহি যাব তেনেকে 2 মিনিট কিমান সেকেন্ড আছে আমি ফাইন কৰিম যে কোনটো পজিশনত যাব তাৰপিছত আমি ডিসপ্লেসমেন্ট উলাম মানে শৰ্টেড ডিসটেন্স তো ওকে সো হিয়াৰ লেট us write what we are the given. Okay, let us find first total area of the square, surface area. The square field is equal to 10 into 4 is equal to 40 meter. Okay, 40 meter. Now পাই গলো তাৰছত total time taken to cover one round is equal to 40 second দিয়া আছে হয় না 40 second আছে আৰু ইয়াতে কি দিয়া আছে টাইম দিয়া আছে given 2 minute 20 second আছে মানে 2 মিনিটৰ কিমান সেকেন্ড হ'ব 60 plus 60 120 second 120 plus 20 give you 140 second আৰু ফাইন কি কৰিব লাগে displacement is equal to what okay so now here you get since surface area of square field is 40 meter time taken to one round 40 second so you have to find out in 140 second how many times it will take okay
in 40 second it since in 40 second farmer cover 40 meter 40 second 40 meter কৰি আছে তেতিয়া in 1 second কিমান কৰিব সিম্পলি 40 মিটাৰ যদি 40 সেকেন্ড বা ডিভাইড কৰি দিম তা কি পাই যাম 1 সেকেন্ডত কিমান হি যাব ওইটো পাই যাম মানে 1 সেকেন্ডত হি 1 মিটাৰ গৈ আছে ওকে নাও তেতিয়া আমাৰ টোটাল সেকেন্ড কিমান আছে 140 সেকেন্ড তেতিয়া আমি 140 সেকেন্ডত হি কিমান মিটাৰ যাব এইটো চাব লাগিব সো ইন 140 সেকেন্ড it will go how much 1 minute 1 second 1 meter तो 140 second 1 into 140 150 meter 140 meter so total ही किमान गया से 140 meter so इतिहास हुआ since 40 meter is equal to 1 round 40 meter is equal to 1 round है so 140 meter is equal to किमान होगा 140 मिला कि नहीं एता so 140 होले किमान रहा हो ताक 40 पर डिवाइड कर दी in 140 meter किमान राउंड आएगा 40 meter डिवाइड बाय माने 40 मीटर तो 1 राउंड होइसे न तो 1 मीटर तो मी उलायलम 1 by 40 so 140 meter 1 by 40 into 140 that means 0 0 4 3 is 12 3 is 12 and 4 point pass out 0 आएगा 4 5 is 20 you can divide easily I am just adding 3.5 means 3.5 राउंड किमान कवर करिवो 140 मीटर 3.5 राउंड माने प्रथम 40 सेकंड 1 राउंड गय আছে सो एते 3.5 सेकंड 3.5 राउंड गुजाबो 140 सेकंड ओके तो प्रथम আমি উলাই লৈছো কি টোটাল হি ডিসটেন্স কিমান গল তাসা রাউন্ড উলাই ললো কিমান রাউন্ড আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইজিলি চাব পাৰিম যে হি কোনটো পজিশনত খতম হ'ব যেতিয়া হি 2 মিনিট 20 সেকেন্ড কভার কৰিব এটা আৰু ডায়াগ্ৰাম বনাই লৈছো इजी हो A B C D किमान राउंड जाब लगे 3.5 it should cover 3.5 round so let us see first 3 round okay first 1 2 3 1 round 2 round and 3 round and next 0.5 means should half so from here to here it will coming to point C after 3.5 round. Now you have to find the displacement means sorted distance. So what will the sorted distance? That is if you join C to A then this will give this line give you the sorted distance. You know this side is at 10 this is 10 then how much this one okay means here you have to find this sides by Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? H square hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. है ना? Pythagoras theorem কি কয়? এটো কয় hypotenuse তো আমি ওলাব লাগে so h square থৈছো p square কিমান আছে perpendicular here perpendicular 10 base 10 10 square plus 10 square so root over যাব কিমান 100 plus 100 200 root over 200 so ইয়াক আমি কি লিখিব পাৰো এনেকা লিখিব পাৰো এতিয়া 10 স্কয়ার into 2 10 স্কয়ার root তো আহি যাব কিমান হৈ যাব
10 বাহিৰত আহি যাব ভিতৰত 2 থাকি যাব so this is what your displacement okay that is del s this is your displacement ইমান হল এটা কোৱেশ্চন হদিছে কোৱেশ্চনত কোৱা নাই যে কোনটো পইণ্ট পৰা ফাৰ্মাৰে আৰম্ভ কৰিছে কৰ্নাৰ পৰা কৰি আছে না কোৰ পৰা কৰি আছে জাস্ট হদিছে যদি তো তোমাৰ आंसर কি হ'ব যদি হি কৰ্নাৰ পৰা যদি স্টাৰ্ট কৰিছে তেতিয়াহে এটো হ'ব বাট if he started from this point মানে যদি ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছে আৰু গৈ 3.5 ৰাউন্ড গৈ আছে মানে কত গৈ আছে 1 ৰাউন্ড 2 ৰাউন্ড 3 ৰাউন্ড আৰু 5 ৰাউন্ড কত যাব 0.5 ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লাগি যাব ঠিক আছে এতিয়া ডিসপ্লেসমেন্ট লাগে শৰ্টেড ডিসটেন্স এটোই হ'ব সো এইফালে যদি 10 আছে ইটো কিমান হ'ব এটো 10 হ'ব হয়নে সো তুমি যদি ডায়াগ্ৰামত দেখাই দিয়া যে ইটো পইণ্ট যদি ফাৰ্মাৰ স্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া 3.5 ৰাউন্ডত ইয়াত পাব আৰু ইয়াৰ শৰ্টেড ডিসটেন্সটো 10 মিটাৰে হ'ব যত ডিসপ্লেসমেন্ট 10 হ'ব সো দুটা পসিবিলিটি আছে আৰু বহুত আছে এইখিনি পৰা আৰম্ভ কৰিলে ইখিনিলৈ যাব তো ইয়াৰ আকৌ বেলে বেলে হ'ব কিন্তু দুটা দেখালে হ'ল কৰ্নাৰত দেখাই দিয়া বা মাজত দেখাই দিয়া ঠিক আছে দুটা দেখাই দিয়া এট লিষ্ট হ'ব ইজি কোৱেশ্চন আছে খালি লিখোতে অলপ বেছি বেছিকে লাগিছে বাট তুমি বুজি পালে নিজৰ পৰা সৰু লিখিব পাৰা ওকে okay so next question আছে তোমার পেজ নাম্বার 102 inside question আছে you can see on the board also what is question is asking during an experiment a signal from a spaceship আছে উপর তারপর এটা সিগন্যাল কি কইছে পঠাইছে গ্রাউন্ড স্টেশন গ্রাউন্ডৰ যোন স্টেশন আছে তো কিমান টাইম লাগাইছে in 5 minutes what was the distance of the spaceship from the ground station তো যদি হি উপৰৰ পৰা এটা সিগন্যাল পঠাইছে 5 মিনিট লাগিছে তেতিয়া তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ডিসটেন্স কিমান আছে হেতু আমি মেজাৰ কৰিব লাগে জেনেৰেলি যেতিয়া তোমাক কয় নহয় যে আৰ্ট পৰা ইয়াৰ লগে ইমান ডিসটেন্স আছে তাতে থৰে না কোনবা এটা এনেকা লয়খিনি মেজাৰ কৰিছিলে এইবিলাক ফিজিক্সে এইবিলাক মেজাৰমেন্টটো দিয়ে স্পীড কিমান হল ভেলোসিটি কিমান লাগিল আহিবলে হেতু মতে ডিসটেন্স ওলাই দিয়ে সো ইন দিস কোৱেশ্চন ইউ উইল গেট আইডিয়া হাউ টু মেজাৰ দ্য ডিসটেন্স সো কি কৈছে স্পেসশিপ এটা আছে তাৰ পৰা সিগন্যাল পঠাইছে 5 মিনিটত গ্ৰাউণ্ডত আহিছে আৰু তাৰ কি কৈছে the signal speed দিয়া আছে 3 into 10 power 8 second meter per second দিয়া আছে সো ডিসটেন্স ওলাব দিছে সিম্পল কথা ওপৰত এটা স্পেসশিপ আছে সিগন্যাল এটা পঠাইছে আমাৰ এফালে আৰ্ট আছে ঠিক আছে টাইম লাগিছে 5 মিনিট velocity আছে 3 into 3 8 meter second so distance is equal to what है ना এটুৱে লাগে ডিসটেন্স তো লব লাগে তো সিম্পল কি হ'ব ডিসটেন্স ফৰ্মুলা কি হয় 1 মিনিট এটু আছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছে তো given time is equal to কিমান আছে 5 মিনিট আছে মিনিটত দিয়া আছে but your velocity always meter per second so that is why you have to convert this time into second so how much 5 into 60 is equal to 300 second velocity is given equal to how much 3 into so what is the formula of distance speed formula কি হয় speed of formula তোমাক কৈ আছো speed is equal to distance by time তোমাক distance লাগে তো টাইমে কেফালে লৈ যাও কি হৈ যাব time is equal to time into speed है ना কিমান টাইম লাগিছে আৰু কিমান স্পিডত আছে দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমি ডিসটেন্সও পাই যাম সো হেতু কাৰণে যেটা সিগন্যাল কোনবা পঠাই দি স্পেসশিপ পৰা বা তলৰ পৰা যেতিয়া ওপৰ পঠায় তেতিয়া টাইম চাই যে কিমান টাইমত সিগন্যালটো ৰিসিভ কৰিছে আৰু কি স্পিডত গৈছে ঠিক আছে হেতু পৰা আমি ডিসটেন্স মেজাৰ কৰি কৈ দিতে ইমান 1000 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে এইটো আইডিয়া পৰা ঠিক আছে
So now distance is equal to how much? Time 300 second. Speed কিমান দিছে? ঠিক আছে? You can write 300 into equal to 3 into 3 into 10 to the power 2 লিখো পারা 3 এতিয়া 3 and 3 কি হৈ যাব 9 এতিয়া এই দুটা মাজত এক্সপোনেন্ট ফৰ্মুলা লাগিব না লাগিব এক্সপোনেন্ট ফৰ্মুলা কি আছিল if an এতিয়া কি হয় a n plus m হয় না ইয়াতে কি হৈ যাব 9 into 10 to the power 2 plus 8 is equal to 9 into 10 to the power 10 meter ঠিক আছে 9 into 10 to the power 8 meter এটো হল তোমার ডিসটেন্স ঠিক আছে very easy question you have to just know that what is going to what is asking and what values are given okay according to this you have to find these questions very easy you can write okay next question page number 103 in 103 question is asking a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds okay a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds find the acceleration of the bus eta bus ki korise 60 second pra 60 km per hour goi asle 80 km per hour goi asle tarpor brake lagaise mane soa jodi graph soa এই 80 কিমি পার আওয়ার গৈ আছে ঠিক আছে ইয়া 80 কিমি যদি পার আওয়ার আছে তারপরে কি করেছে ব্রেক লাগাইছে ব্রেক লাগালে কি হবে স্পিড তো কমিব তো স্পিড এনেকা যদি কমিছে আর কিমান 5 সেকেন্ডত কমিছে ঠিক আছে 5 সেকেন্ড 1 2 3 4 5 যদি 5 সেকেন্ডত তার স্পিড তো কমিছে তার মানে 80 para কমিছে এইফালে যদি 60 লগাই আছে তো যদি এনেকে যাব ঠিক আছে 5 সেকেন্ড আছে না ইয়া লগাই আহিল সো গ্রাফ তো উল্টা আইছে হেতু আমি পাইছিল নহয় যে ডিসএসিলেশন মানে আগত তলৰ পৰা গলে ওপৰত কিন্তু আমাৰ কি হৈছে ব্ৰেক লগাইছো আমি সো ওপৰৰ পৰা তলত আইছে so okay no need this ene just bujha dilo moi kamne so initial velocity actually এই গ্রাফ দেখাবো সরি মুছি দিলো কিন্তু দেখাবো কি বেছো 80 কিমি ব্রেক লাগাইছে যেতিয়া এইটো হল ইনিশিয়াল তো যৰ পৰা ব্রেক লাগাইছে এইটো ইনিশিয়াল আৰু জ গৈ ৰখিছে at the point where when it stop this one is final velocity হয় না যদি আমি রেস্ট পৰা আৰম্ভ কৰো তেতিয়া রেস্ট ইনিশিয়াল হয় আৰু যিমান স্পিডত গুছি যাও হেতু লাষ্টত ফাইনাল হয় কিন্তু ইয়াত এটা স্পিড দিয়া আছে যে ইমান স্পিড হোৱা পাছত আকৌ ব্ৰেক মাৰিছে তেতিয়া তাত গৈ ৰখি গল সো হেতু কাৰণে ইনিশিয়াল এটো হ'ব আৰু ফাইনাল তো জব গৈ ৰখিছে হেতু হ'ব মানে 80 ইনিশিয়াল 60 ফাইনাল সো হিয়াৰ given initial velocity কিমান দিছে 80 km per hour final velocity 60 km per hour time 5 seconds since we used to find acceleration in meter per second square okay but here value is given in kilometer per hour that means you have to convert this value in meter per second because time is also in second so how we will convert this 80 km per hour in second 80 কিলোমিটার ফার্স্ট কিলোমিটার মিটার চেঞ্জ করা কি মান কিলোমিটার মিটার করলে 1 তো যাব মাল্টিপ্লাই কৰি দিম না এটা মিটার হৈ গল তলত আওয়ার আছে তো আওয়ার সেকেন্ড করলে কি হবে
60 পৰা যদি কৰো মিনিটত গল আৰু এটা 60 কৰিলে সেকেন্ডত গল হয়নে ইয়াৰ ক্যালকুলেশন কৰিলে পাই যাম কি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 0 0 কাটি দিলো হল তাৰ পিছত 2 3 যা 6 2 5 যা 10 তাৰ মানে 80 into 5 by 80 okay so whenever you are want to change any speed which is in kilometer per hour into meter per second you can directly divide multiply by 5 by 18 because etu kora pasa 5 by 18 e paum kati bini etu use korba jodi mona ase nole you go through this one like this 60 km per hour মই ডাইরেক্ট কৰিম এটো ঠিক আছে solve you can also solve you can find the value maybe point ত আহিব পাৰে এয়া ভাল পেণ্টত আহিব এতিয়ালৈ মই কৰা নাই যদি দৰকাৰ হয় পাছত কৰিলো and you have to find the acceleration what is the acceleration is equal to v minus u is equal to t এটো এক্সপ্রেশন আছে আৰু এটা ফর্মুলা ইউজ কৰিব পাইছো ফার্স্ট ইকুয়েশন ইউজ কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম কোৱা ফার্স্ট ইকুয়েশন যোনটো আসলে কি আছে v u plus at এটো ইউজ কৰিব পাৰিম v দিয়া আছে u দিয়া আছে t দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা a পাই গলো হয় না so you can use this or this formula any formula you can use you will get the answer so let me using this one only কিমান আছে v u v কিমান আছে 60 300 হ'ব না ওপৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে 300 হ'ব মাইনাস আছে ওপৰতো মই প্ৰথম কৰিলো you have to take the LCM ললে ইমানে আহে then 5 ওপৰতো আমি ক্যালকুলেট কৰি আছো তো ওপৰত কি হ'ব minus 100 divided by 18 আৰু টোটাল ডিভাইড কোন আছে 5 আছে so 18 এতিয়া তলত আহি যাব so minus 100 by 18 into 5 900 okay 5 8 the 40 0 4 5 and the 5 plus 4 9 okay minus 100 divided by 900 kian baba means minus 1 by 9 acceleration as a minus 1 by 9 you can divide minus 1 by 9 kiman paba 1 divide kora 9 no para 0.0191 okay ako 0 1 9 1 ako এনেকা কন্টিনিউয়াস চলি যাব রিপিট হতে থাকিব সো 0.111 এটো आंसर হ'ব তোমাৰ কি 0.111 okay this is your acceleration okay a is equal to easy আছে খালি জাস্ট ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ফাইনাল ভেলোসিটি ফাইন্ড করা আর টাইম আর ইউনিট মিলাইবা যে কোনটো ইউনিটত দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াতে যদি তুমি ডিভাইড কৰি পয়েন্ট যদি আনিখিনি কৰিলা তেতিয়া প্ৰবলেম নাছিল দৰকাৰ নাই পয়েন্ট যদি দুটাৰো ডিনোমিনেটৰ সেমে হ'ব লাষ্টত মানে সো ইজি হৈ যাব ইয়াৰ ক্যালকুলেশন সো when you have to also choose which calculation give you consume less time okay so like this you have to solve the question